Okay, thank you. Thanks for your attention. Now we will discuss about combinational circuit. Okay. Uh, First one, I want to know, can you see my presentation on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Yes, sir. Okay. I think we will continue about our discussion about combinational circuit. Okay. Uh, the first one, in combinational circuit, we have some logic circuit or combinational circuit like adder, subtractor, and then decoder, encoder, and so on. Yeah. Uh, in this time, we will discuss about adder and subtractor. Then I want you, all of you, who the luckiest one to present your exercise that I give you tasks before. Okay, I think all of you have been submitted your exercise on e-learning. Is it right? I think we did, sir. Oke, saya rasa juga sudah semua mengumpulkan ya. Oke, uh, first one, we need to know about arithmetic circuit, adder and subtractor. Nah, binary number consists of two concepts. The first one is unsigned number and then signed number. The signed number usually used for subtraction operation. Okay, the first one unsigned number for binary adder. The process is like a decimal addition process, and we'll have two number. First one is a sum number, and the second one is carry number. You can see from the figure, if we have operation adder operation, 0 add 0 is equal to 0, and then have the carry number is 0. We only have a carry number is equal to 1 if we have operation 1 add 1. Okay, and then have some value is equal to 0. Okay. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sebuah rangkaian adder dan subtraktor itu ya, yang sempat kalian buat pada pertemuan sebelumnya, saya kan tidak memberikan langkah-langkahnya seperti apa. Jadi saya sangat ingin melihat bagaimana sih hasilnya di pertemuan ini. Ya nanti salah satu atau tiga di antara kalian ingin saya perhatikan hasilnya. Jadi apakah semua di sini login mempergunakan komputer? I did, sir. I think some of us using phone. Okay. I'm sorry, sir. Mm-hmm. I'm using a Mac, and for the assignment, I'm using my friend laptop, but I didn't bring my friend laptop. Okay. Okay. That's not problem. Maybe we will choose the other one, yeah, but not you. Okay. Okay. First, before we go to your explanation about your tasks before, maybe I need to give you some explanation about binary adder, and then two's complement. Okay, and then we will go to the explanation about your tasks. Okay. First one, half adder. Half adder. We have a concept to create the combinational circuit half adder.
half adder is come from the truth table. You can see from the figure, we have to input A and B, okay? And then we need to give some binary number for A and B. And then we must we need to mencari ya nilai penjumlahan dan apa namanya hasil dari apakah operasi tersebut akan memiliki carry atau tidak kan gitu. Nah, dari input A seperti biasa karena truth table ini terdiri dari dua variabel A and B, maka kita harus mencari berapa sih jumlah kombinasi yang ditimbulkan atau berapa sih jumlah rows yang kita perlukan untuk melakukan operasi tersebut, ya operasi dari dua buah half adder ini. Nah, kenapa dalam adder itu ada yang disebut dengan half adder dan ada yang disebut dengan full adder, ya. Nah, kalau half adder itu dia merupakan operasi yang terdiri dari dua buah input, ya. Jadi ada dua buah input A dan B dan tidak menerima input dari carry atau tidak ada kalau istilahnya dalam penjumlahan bahasa Indonesia itu kan simpanan gitu ya, tidak ada simpanan karena 1 tambah 1 dalam biner itu kan bernilai 2 atau 1 0 gitu. Jadi carry-nya tidak ada sehingga dia disebut dengan half adder. Kalau yang full adder ada tambahan dari carry-nya. Nah, maka dari itu half adder hanya memerlukan dua buah inputan yaitu A dan B, ya. Kemudian memiliki dua buah output yaitu sum dan carry. Di sumnya itu nilai penjumlahannya, kemudian carry itu adalah apakah ada kelebihannya atau simpanannya sehingga dapat diberikan untuk suatu mungkin dibutuhkan di apa namanya rangkaian kombinasi berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ada dua, okay, we have to apa ya, dua buah hasil gitu ya. Nah, kita harus mencari atau menentukan fungsi. Oke, respon di laptop saya lumayan lambat ya. Fungsinya seperti apa? Ini bentuk persamaan aljabar booleannya seperti apa kan gitu. Kemudian yang carry juga sama. Fungsinya seperti apa? Baru kita bisa melakukan pembentukan dari gerbang logikanya. Oke ya. Misalkan kalau dari sum ini kita bisa perhatikan kita cara wajibnya, bukan cara wajibnya ya. Cara semestinya itu kita harus mempergunakan kata Carnot. We need to create a key map. Okay. First we need to know where is A and where is B. Okay. And then we need to give the key map about the value of binary number. Okay, this is a negation. This is A, and then this is B negation, and then this is B, like that. And then we give the value of the binary number for the key map. First one, A negation and B negation have value sum 0. Okay, and then the second one we can see from the figure of the truth table. Okay, the key map have a value of 1, and then 1, and then 0. Okay, from the key map we have two functions. From
product of sum. Okay, the first one is A and B negation, sum A negation and B. Okay. We have a B negation, sum A negation B. Okay. But if we see about the binary number on truth table, okay, we can clearly kita bisa tentukan ini ya, sebenarnya memiliki fungsi A eksklusif or B. Kenapa? Kita lihat dari prinsipnya ya. Eksklusif or itu akan bernilai 1 apabila A and B saling berlawanan, saling berkomplement dia. Nah, misalkan A-nya 0, B-nya 0, ya udah, dia bernilai 0. Kemudian apabila if A equal to 1 and B equal to 1, then the value is 0. Jadi kalau dia sama, maka hasilnya 0. Kan? Nah, untuk model yang seperti ini, maka dia akan bersifat A eksklusif or B. Gitu. Jadi nanti kalian silahkan dibuktikan, kalau mau membuktikan dengan postulate mungkin atau apa, jadi silahkan. Nah, jadi kalau kita mempergunakan blok diagram, simple ya, bentuknya seperti ini. Oke, tapi kalau misalkan kita mau melihat dasarnya, karena kita adalah orang ilmu komputer, jadi kita harus bergerak dari dasar. Jadi kalau untuk sum, berarti kan kita punya, we have A and B, okay, and then we need to create the function of sum. From the function, we can create the logic circuit with logic gate. Okay. The first one, for the sum, we need XOR logic gates. Di lambangnya seperti ini ya, logic gates. Okay. Exclusive OR like this. This is for the sum. And then for the carry, first one, we need to create the key map. Okay, let me erase this first. Sorry for waiting. Okay, we have A and B, and then this is A negation, and this is A. Okay, okay. Next, give the value of the truth table into the key map. Okay, the first one is 0, second one 0, the third one 0, and the last one is 1. Okay, and then we have one product. The function is A and B. A and B. Okay. From the function, we create the logic diagram. From the input
A and B. A, okay, B, and then we need the AND logic gates. Okay, this is the function for the carry. Okay, I think it is so clearly and easy to create this logic circuit. Any question about this? Excuse me, sir. Okay. Why the sum use XOR? Why not just OR? Why not X or why not just OR? Okay. We see from the truth table because if we want to create the logic diagram, we need to convert the truth table into the kernel map, the key map, and then from the key map we have the function to create the logic circuit. Why we need XOR, exclusive OR? Because you can see from the table, some have apa ya? Dia memiliki perilaku ya. Kalau di sini perilakunya kan kita lihat kalau 0 dengan 0 dia bernilai 0. 0 dengan 1 dia bernilai 1. 1 dengan 0 dia bernilai 1. 1 dengan 1 dia bernilai 0. Nah, secara langsung kita tanpa mempergunakan key map ya, dia dapat kita simplifikasikan menjadi XOR. Ini adalah konsep XOR, exclusive OR. Exclusive OR di mana exclusive OR itu hanya akan bernilai 1 jika A dan B itu saling berlawanan. Misalkan kalau A-nya 0, B-nya ya 1. Kalau A-nya 1, ya B-nya harus 0. Baru dia akan mendapatkan hasil 1. Gitu. Coba dilihat di tabel kebenarannya. Ya kan? Dia hanya bernilai 1 jika A dan B saling berlawanan nilainya. Benar nggak, Adi? Yes. I get it now. Okay. Okay, thank you, Adi, for your question. Maybe someone need the explanation about the half adder circuit. Okay, I think is it clear for you? Yeah, maybe we can continue. Is it okay for you? Yes, sir. Please continue. Okay, thank you. Okay, and then we can create the full adder. Difference with half adder, the full adder have 3 input and and then have 2 output. Okay, we can see from the truth table. Okay, we need to create the combination for A, B, and C to the truth table, and we start from C first, carry first. The carry first, and then A, and the last one is B. Okay, the first one for the carry, the binary value number is 0, 0, 0, 0, and then 1, 1, 1, 1. If for A is 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Then the last one for B is 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay. From the input, and then we need to create the sum value and the carry value. Carry plus 1, because full adder is usually used when we have half adder before. Okay, maybe we have 3 binary number that we need to give some operation. Okay,
And then if we have 3 digit of binary number, we need to create 3 full adder, maybe 2 full adder and 1 half adder, because the last one for the least significant bit doesn't need carry. Oke, jadi ini boleh half adder, ini full adder pasti. Full adder. Nah, ini contohnya kan misalkan we have an example for ini ya, penjumlahan 3 digit binary. Ya, oke. Misalkan 0 0 0 0 1 0 itu kan ya. Oke, saya ulang satu lagi biar terlihat lebih jelas. Oke, kalau misalkan kita melakukan penjumlahan, if we want to make some operations, and then we must know that we have 3 digit binary number. The operation is going like this. 1 sum 1, and then have the sum value is equal to 0, and then we have 1 carry. Jadi kita akan menghasilkan sebuah nilai sum yang bernilai 0 dan sebuah nilai 1 untuk carry atau simpanannya. Jadi di sini kan tidak memerlukan inputan lebih dari 2 kan? Hanya ada 2 inputan saja. Apakah di terakhir ini boleh ada 3 inputan jika kita hanya menambahkan 2 buah angka? Apakah boleh? Nggak boleh kan? Tidak ada carry di sini, nggak ada carry. Jadi cukup inputannya hanya A dan B, sehingga dia tidak perlu full adder. Berbeda dengan digit kedua dan digit ketiga. Ya. Kalau digit kedua itu memungkinkan adanya carry. Berarti untuk melakukan penjumlahan di sini sangat memerlukan yang namanya carry. Oke, coba kita hitung. 1 sum 1 is equal to 1. And then sum with 1 is equal to, 1 sum 1 is equal to 0, and then sum with 1 is equal to 1. But the digit have 1 carry value. Ya, satu buah nilai simpanan di sini bernilai 1. Nah, yang digit ketiga ini berarti kan perlu juga sebuah rangkaian full adder. Ya, kenapa perlu? Ya udah karena ada 3 buah inputan di sini. Jadi perlu sebuah full adder lagi untuk menambahkan dirinya. Jadi hasil akhirnya adalah 1 1 0 1 1 0. Jadi itu dasarnya kenapa kita harus buat half adder atau full adder. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ya tetap sama ya. We need to create the key map first. But the key map consists of 3 variable. Okay. We have CA and B. Okay. C accent, C negation, A negation, and then this is B negation. Okay. This is B. Oke. Jadi kita tinggal masukkan saja untuk nilai sum seperti apa gitu kan ya.
Jadi kita masukkan nilainya di sini 0, 0, 1, kemudian 10, kemudian di sini 10, 1001. Oke, jadi kita punya bentuk seperti ini. Jadi kita buatkan masing-masing fungsinya, kemudian kalian sederhanakan. Konsepnya hampir sama dengan half adder, ya. Jadi kita bisa buat rangkaiannya menjadi seperti ini nanti. Setelah kalian buat fungsinya dari keymap, silakan nanti kalian cari, kalian buat keymapnya, kemudian kalian hasilkan rangkaian dari gerbang logikanya. Atau kalau misalkan kita hanya memerlukan blok diagram, atau kita sudah mempergunakan sirkuit yang ada di circuit maker, maka tinggal memberikan hasil seperti ini. Ya, half adder, kemudian tambahkan dengan half adder, itu akan menjadi sebuah full adder. Ya, karena di half adder itu kan hanya memerlukan dua buah input, kemudian ketika sudah menghasilkan sum itu kita masukkan ke half adder berikutnya, dan carry-nya itu akan menjadi inputan baru di half adder yang kedua. Jadi secara mudah itu bisa kita simpulkan bahwa rangkaian ini terdiri dari dua buah half adder untuk rangkaian full adder. Datangnya dari mana? Datangnya sama. Ini kita buatkan peta Carnot-nya. Oke, seperti itu. Nah, selain full adder, jadi kita bisa membuat beberapa ripple carry adder yang fungsinya nanti ini menjumlahkan n bilangan, n digit binary number. Oke, tulisannya agak susah ya ini. Saya kurang agak jarang menggunakan Zoom, biasanya lebih ke Google Meet, jadi untuk menulis di PowerPoint-nya ternyata lebih susah di Zoom ini. Oke. Nah, sekarang kita melangkah dulu ke binary subtractor, ya. Secara conceptually, binary subtractor have the same idea with decimal subtraction. Okay. If we have a value of 26, and then we have value negative 12, and then we create the subtraction seperti ini ya. Kita bisa, kalau misalkan di subtractor itu dia kan memiliki di pengurangan ya, di operasi pengurangan itu kan biasanya memiliki konsep kalau di penjumlahan ada carry, kalau misalkan di subtractor itu ada istilahnya borrow atau meminjam, kan ya. Meminjam ke depan, kalau carry menambahkan ke depan. Nah, tapi dalam suatu operasi komputer gitu ya, dalam sebuah operasi komputer itu bukan sangat jarang, tidak pernah dilakukan yang namanya operasi pengurangan. Kenapa? Karena dalam komputer itu biasanya yang dilakukan adalah operasi penjumlahan, sehingga kita memerlukan suatu metode baru yang bertugas untuk melakukan penjumlahan tersebut. Nah, kok bisa sih penjumlahan itu datangnya dari pengurangan itu datangnya dari penjumlahan? Mana bisa dong Pak? Kan artinya terus bertambah ya. Nah, maka dari itu kalian akan kenal dengan sebelumnya sudah pernah saya berikan namun belum diajarkan ya. Nah, maka dari itu kita memerlukan sebuah metode yang namanya Two's complement. Jadi, the Two's complement method digunakan untuk melakukan pengurangan dalam operasi komputer. Nah, baik itu bilangan desimal, heksadesimal, itu sebenarnya bisa dilakukan metode Two's complement. Tapi lebih fasihnya, metode Two's complement ini hanya digunakan untuk binary number. Ya, lebih banyak di binary number implementasinya. Kalau yang di bilangan desimal itu jarang. Nah, misalkan we have a binary operation for 6
minus 13, how to implement it on binary subtraction. Okay, first one, we need to create the subtractor circuit with logic gate, sorry. But we need the two's complement concept to solve the problems. Okay, the example like this: 6 minus 13 is equal to 6 plus minus 13. Okay, how to solve this problem? Okay, let me change the decimal number into binary number first. Okay, 6 is equal to 0110 basic 2, and then 13 basic decimal is equal to 1101. Okay, 1101 basic 2. Okay, and then because we have minus on the 13 value, the first one, we need to change the binary number from 13 into first complement form. Okay, the first complement form, it's so easy. We just need to change the 0 value into 1, and then the 1 value into 0, like this. Okay, 13 is equal to 1101 in binary number. If we change into the first complement form, and then it's equal to 0010. But in the subtraction concept, we need to change the form about 13 into two's complement form. Okay, if we want to create the two's complement form, we need the first complement, and then we have to sum the first complement form with a 1. Okay, and then the result is 0011, like this. Okay, and then we need to do some operation for 6 minus 13. Okay, okay, we have to solve this. First, 0 plus 1 is equal to 1. 0 plus 1, 1 plus 1, okay, is equal to 0. We have 1 carry. Okay, and then 1 plus 1 is equal to 0. Okay, we have 1 value in the front of the last digit. Okay, okay, and then 1 plus 0 is equal to 1, plus 0 is equal to 1, and then the value of 6 plus minus 13 is equal to 1001. But if we change into decimal format, the value is equal to ini 8, ini 1, jadinya 9 ya. Okay, is it right that 6 plus minus 13 is equal to 9? No, sir. No, sir. Wrong. Why? Why this is wrong? Itu sudah benar kalau menurut saya, Pak. Ya? Itu benar karena apa? 1 itu kan lambangkan minusnya ya. Oke, terus? Bagaimana seharusnya? Oke, ada yang bisa membantu? Anybody can help me to solve this problem? Menurut saya itu 1 yang di depan itu jadi min 8 dan yang di belakang itu 1. Jadi min 8 ditambah 1 min 7. Seperti itu.
how to change the form into -8, -8. Can you explain me step by step, Melissa? Mengubah -8 yang di depan itu ya, Pak ya? Ya, betul ini. How to Kurang tahu, change Pak. this form into this form. Okay, sorry. -7. Okay, -7. Maybe use complement, sir. Okay, use the tus complement again. Yes. Why? Why? Maybe because di 13-nya itu kita menggunakan komplement, jadi hasil akhir yang kita terima itu dalam bentuk komplement juga, sehingga untuk mencari hasil yang realnya itu mesti kita komplementkan lagi gitu. Okay, maybe you can explain me how to complement this form into the right answer. Jadi untuk yang pertama itu kan nilainya 1001. Untuk komplement pertama, angka 1 kita rubah menjadi 0 dan angka 0 menjadi 1, sehingga menjadi 0110. Like this? Dan langkah berikutnya menambahkan angka 1 di belakang. Sehingga Okay, the first step, we can jadi kita bisa memberikan nama ini sebagai the first complement. Is it right? First complement. And then the two complement, we add one value with this value gitu ya? Yes, sir. Oke, ini tambahkan 1 jadi 0, 1, 1, 1. This is the two complement form. Is it right? Okay. Okay, yeah. Thank you for your help. Maybe we need some exercise to complete this question. Question number 1 is 9 minus 4. The question number 2, 4 minus 9. And the third question is -9 minus -4. Oke, jadi silahkan dikerjakan ya. Gimana caranya untuk mengerjakan ini? Saya ingin tahu aja sih sampai sejauh mana metode pengerjaan terus komplement yang sudah kalian lakukan. Sehingga nanti kalau misalkan ada yang masih kurang, mungkin saya bisa kasih tahu ya, karena ini metodenya sangat-sangat dasar, masih basic sekali. Kalau semisal di basic masih salah, nanti takutnya ke depannya malah lebih salah lagi, biar tidak lebih salah lagi di depannya. Oke, silakan dijawab soal ini. Nanti silakan bagi yang bisa, silakan raise hand ya. Nanti dicoba untuk, kalau bisa di share screen, kalau enggak ya saya coba untuk menuliskan di PowerPoint saya gitu. Oke, maybe I will give you 10 minutes to solve this problem. Is it enough for you to complete or to solve this problem? 10 minutes, is it enough? Cukup nggak 10 menit? Cukup, Pak. Oke, silakan dikerjakan ya. Setelah 10 menit saya akan panggil kembali. Mungkin kalau tidak ada yang present, mungkin saya coba untuk memilih salah satu di antara kalian. Okay, who can solve the question number 1?
Can I try, sir? Okay, Bayu, you want to try to solve the question number 1? Do you want to share your screen, or what the method you want to choose to explain your answer? Saya buatnya di buku jawabannya, Pak. Oke, apakah bisa di foto kemudian di share screen? Bentar, Pak. Oke. Sorry, sir, I cannot share screen. Okay. If you can share your screen, and then maybe I will write on my screen, and you guide me what your answer. Okay. Only Like this. sir. Okay. Okay, sir. 9 minus 4. What is the first step? For the first step, I change 9 and 4 to the binary numbers, sir. Change the 9 and 4 decimal format into binary format. Okay, the first one, 4, 9 in decimal. How you change into binary format? 9 is equal to 1001. 1001, like this. Yes, sir. Okay. Second one, for the 4 decimal number is equal to 0100. 0100. This is your first step. The first step is change each number into binary format. Okay, and this is the first Sorry, step. sir. For the in 4 0100, sir. Okay, 0100. Okay, sorry. I will replace it with. Oh, sorry. Where is the pencil? Okay. 0, 0. Like this. Sorry. Vanishing pen. Okay. Wait a moment. This is the first time I use the whiteboard on Zoom platform. I don't know what is the icon for pencil or pen. Anybody can help me? Nggak bisa. Ada yang pernah pakai whiteboard di Zoom ya? Not yet, sir. Okay. I'm really confused. What is the icon for pencil?
Text no. Select no. Stamp no. Draw no. Only vanishing pen. Vanishing pen yang hilang. Coba saya ulang ya. Saya bingung nih di mana letak whiteboard. Oke, ini ada 0, 0, 0. Nah, ini nggak ada pilihannya. Okay, this is your first step, Adi, and then the second step. Hilang. Undo. Wait. Okay. This is your first step, yeah. And then your next step. What is your next step? I complement 4. Okay, we need to complement the 4 number. This number we need to complement. Why? Why we need to complement this number, Adi? Because in 4 is in minus, so we should complement the 4. Okay, because the 4 is minus, have the minus sign, and then we need to complement this number. Okay, the second step is need to create this complement for number 4. For binary number. Okay, and then 0, 0, 1, 0, 0. We need to change the form into first complement first. In the first complement is 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. This is the first complement, yeah. First complement form. Okay, and then we need to change to this complement form, right? Yes, sir. How to change the first complement into this complement? We menambahkannya dengan angka 1 di belakang. Adding 1 on first complement form like this. Okay, Yes. we need to sum 1, 0, 1, 1 with 1. Okay, and then the result is 1, 1, 0, 0. Okay, for the least significant bit, we have sum 0 and have carry 1. And then the digits number 2 have sum 0 and then have carry 1. And the result is 1, 1, 0, 0. Yes. Okay, this is the two's complement form for 4. Okay, yeah, two's complement form for 4. Two's complement form. Okay, the next step. What is your next step? Menambahkan binary 9 dengan hasil complement 4. Okay, we need to do some operation for 9 with two's complement of 4. Okay, and then I want to erase this first. I will write on the left side
Okay. 9 is equal to 0 is 1 0 0 1, and then we need to give some operation with two's complement of 4, and then 1 1 0 0 like this. Is it Yes. right, Adi? Yes, and then we sum the number, and then Yeah. we have the result is equal to Saya membacanya dari belakang. okay. 1 1 0 0 1 1 0 0 1. 1. Okay, and then we have the result is equal to 1 0 1 0 1. If we change this form into decimal number, this is equal to 5. 5. Okay. How about the value of 1 in the first digit if we read from left? Menurut saya karena yang dioperasikan adalah operasi 4 bit, jadi angka 1 yang paling kiri itu diabaikan, Sir. Oke, angka yang paling kiri kita abaikan. Oke. Thank you for your answer, Adi. Maybe someone have the different cara yang berbeda gitu ya, atau mungkin punya ini Pak, ini sepertinya semestinya gini, ini semestinya ini. Ada nggak kira-kira yang punya jawaban dengan cara yang berbeda? Sorry, Sir. My name is Bayu. Oke, sorry Bayu. Thank you Bayu for your answer. Okay, Sir. Okay. Maybe I need to note your name first. Please wait. Okay. I have to create note for this meeting. Your full name is, who is your full name, Bayu? My full name is Ikadek Bayu Danuarta. Ikadek Bayu Danuarta. Your ID, your ID? Student ID number? 2115101025. Repeat it. 211 5 5 1010 1010 25. 25. Okay, I will repeat that. Repeat it. 2115 101025. Is it right? Yes, sir. Okay, thank you, Bayu. Okay, maybe someone have the different answer. Maybe. Or all of you have the same. Who are you? Can I Adik try harus sama sih ya. Can I try number 2, sir? Number B, 4 minus 9. Yes, can I try it, sir? Okay. Maybe I will give you give your time. You want to share your screen or I will write on the whiteboard? Maybe I share my screen, sir, because I open my phone. Okay, thank you. Okay, take your time. Bayu, Tamasya ya, Tamasya.
Oh, wait, sorry, sir. Host disable participant screen sharing. I'm sorry. I already enabled it. Okay, thank you. Can you see my screen, sir? Yes, I can see clearly. Maybe you can explain about your answer. So the first is ini saya jadikan biner dulu, Pak. Jadi kemudian yang nomor 9 yang 9 saya juga ubah dulu to this biner, and then karena minus 9 jadi first complement minus 9 first complement is jadi in this one, jadi di reverse jadi seperti ini. And then the first complement 9 is the first complement plus the plus 1, and then the result is like this, and then I grade this 4 and minus 9 plus, and then this okay, from this 0 plus 1 is 1, so 0, and then 0 plus 1 is 1, and then 1 plus 1 because it's 0 but have carry 1 here, and then 1 plus 0 is 1, and then 1 plus 0 is 1. Maybe like that, sir, for my work. Thank you, Agusta Masya. If I want to change your binary number into decimal number, what is the value of 1011 in decimal? Sorry, sir, what? Your answer is 1011 in binary. If we want to change into decimal format, what is the value for 1011 in decimal? Okay. 11, Pak. Oke. Jika 11, apakah benar hasilnya seperti itu? Or your step masih belum selesai mungkin ya, atau bagaimana? Okay, maybe need complement more. Okay, maybe you need to change the format into this complement again. Okay, I will give you some time to renew your answer, update your answer, and then sambil kita menunggu, maybe someone have the answer for the number 2, question number B or number 2. Anyone want to try to solve the question number 2? Me. Who is that? Putu Bagus Muhammad Fajar. Yes. Okay. Putu Bagus Muhammad Fajar, do you want to share your screen? Can you share your screen, or you need apakah kamu perlu saya bantu untuk menuliskan di whiteboard seperti tadi, atau bagaimana? Okay, thank you. Please take your time. So this is my answer, Mister. Have you seen my answer? Okay, I can see your answer. Maybe you can explain what you did, or what your answer. Before I present my answer,
I want to apologize for the first if I use bahasa Jaksel. So the first is 4 minus 9. I try to mengubah 4 kurang 9 menjadi 4 tambah minus 9 karena memiliki arti yang sama. Kemudian saya mengubah 4 menjadi bilangan binary 0, 1, 0, 0 and 9 to 0 and 9 to 1, 0, 0, 1. So I convert 9 to first complement. So the result is 0, 1, 1, 0. Dan saya kemudian mengubah first complement tersebut menjadi second complement dengan menambahkan 1 di belakangnya. Hasilnya adalah 0, 1, 1, 1. So we can just subtract. We can just add this, and the result is 1, 0, 1, 1. So to get the right answer, untuk mendapatkan hasil yang benar, kembali diubah menggunakan first complement. The result is 0, 1, 0, 0 in the first complement, and the second complement we just add 1 in di belakangnya. So the result is 0, 1, 0, 1. The result is 5. Thank you. Okay, thank you, Bagus, for your explanation. But we need your explanation about when, where we know the number have the minus value. Can you explain us, Bagus? I'm sorry, Mr. Can you Repeat. repeat your Okay. question? Okay, maybe we need to know if I see from your answer, we have 0, 1, 0, 1 for the result from 4 plus minus 9. That was equal to 5. But in the right answer, the result must be in minus value. How we can know about the minus value? We can just use this complement again to convert this. So if we use the complements again, the result of first complement must be 0, must be 1, 0, 1, 0, and we just add 1 in the back or in the end of binary code. So the result is 1, 0, 1, 1. Okay, because the first result before we change the form into the second complement, first complement, we have a sign value in the front of binary number. Is it right? If we have the value of 1, that explain the number is in minus value. Ya, kalau misalkan gini, kalau misalkan kita memiliki angka 1 di digit yang terdepan itu dalam hasil penjumlahan, artinya kita memiliki sebuah penanda, kan itu namanya signed binary yang tujuannya menentukan apakah dia bersifat positif atau negatif gitu ya. Yes. Okay, thank you Bagus Muhammad Fajar. I will note your name. Okay, please wait. Bagus Muhammad Fajar. Putu Bagus Muhammad Fajar ya. Your full name? Putu Bagus Muhammad Fajar. Putu Bagus Muhammad Fajar. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Maybe you can give me your ID, student ID. 2115. 115. 1. 1. 1010. 1010. 19. Oh, 19. Okay, I will repeat it. 2115 1010 19. Is it right? Yes. Yes, it's okay, right. Thank you, Bagus Muhammad Fajar.
Thank Thank sir. you. Okay, thank you for your answer. Maybe I want to give appreciation for Agus Tamasya, who answered before Bagus Muhammad Fajar. Is it right? Yes, me sir. Okay. Yes. I will note your full name. Maybe you can give me your full name. Full name sir. Yes, your full name. Kadek Agus Ada Agus Tamayasa. Oh, Tamayasa, sorry. Yes. I think Tamayasa. Okay, thank you. Your student ID number? 2115 115 101 101 048 048 Yes. 48. Yeah, okay. Yes. I will repeat it. 2115 1010 48. Yes. Thank you, Okay, sir. thank you. Thank you, Agus, Kadek Yes. Agus Tamayasa. Okay, Yes. and next we will try to solve the question, the last question. Maybe someone can help me to solve the third question. Anyone who want to try it? -9 -4. Okay, who can help me to solve the problem? I'm sorry, Mr. Can I ask for the number 3? Do you want to try to solve the question number 3? Bagus? I think the number 3 is not different. It's not nggak berbeda kayak nomor 2. Hanya Okay, cuma di tandanya aja, tinggal. Oke, mungkin ada yang ingin mencoba itu ya terlebih dahulu. Siapa yang mau? Sebenarnya rencana saya setelah ini kalian presentasikan tugas kalian itu, tapi nampaknya ini kan sudah 1,5 jam ya kita melakukan meeting ya, dan tadi saya sempat berdiskusi dan melihat jadwal di Undiksa itu ternyata kita harus ketemu 1 kali lagi. Kita hanya bisa bertemu 1 kali lagi. Di tanggal 27 itu sudah mulai ujian UAS ya. Nampaknya kita kalau saya mau meeting online sekali lagi kira-kira bisa nggak? Mungkin minggu depan kita ambil, jangan minggu ini. Di hari kosong kalian di hari apa ya? We have free day di hari Senin sama Rabu. Oh, Senin sama Rabu. Kalau besok bisa. Kita meeting untuk meeting sekali lagi untuk pertemuan ke-13. Kemudian minggu depan ada pertemuan ke-14. Pertemuan 15-nya mungkin saya akan kasihkan project langsung ya untuk pengerjaan UAS-nya. Itu proyeknya nggak jadi yang susah-susah deh, karena dari segi materi pun kalian belum sampai jauh gitu, dan saya kasihan juga karena saya sering bolong gitu ngajarnya ke kalian gitu. Besok bisa kita meet lagi mungkin di pukul 2 siang gitu untuk kalian presentasi. Pak. Tapi untuk besok ada beberapa yang punya MPK, Pak. Hampir lupa saya. Pak. Oke, mungkin bisa sekarang diskusinya ya. Berapa orang yang tidak bisa besok kalau misalkan saya ambil jam 2 gitu. Tinggal resen aja yang nggak bisa. Bisa semua berarti ya, karena nggak ada yang raise hand. Halo, bagaimana? Bisa berarti semua?
I think we could, sir. Oke, thank you. Jadi gini ya, kalau bisa, berarti besok kita mau meet sekali lagi. Meet-nya itu khusus untuk diskusi tentang apa namanya, header dan subtraktor yang kalian buat. Nah, jadi besok saya minta kalau yang tidak menggunakan Mac itu ya, mungkin bisa melakukan share screen langsung dari komputernya, melakukan simulasi dan sebagainya, kemudian menjelaskan. Nah, jadi besok akan saya ambil nilai juga kalau semisal memang ada teman-teman yang melakukan improvisasi dalam tugas tersebut. Maksudnya melakukan improvisasi itu ada effort lebihnya. Oh Pak, saya coba ini Pak, saya tambahkan ini, jadi hasilnya seperti ini ya. Yang mudah-mudahan seperti itu, pasti saya akan selalu apresiasi, dan saya akan berikan nilai tambahan untuk kalian. Sehingga yang seharusnya, misalkan di nilai akhir kalian, memiliki nilai 83 itu misalkan ya, 83, 84 itu kan belum masuk ke A ya. Jadi kalau dia punya jawaban sering aktif di kelas, kemudian yang seperti saya sekarang catat-catat ini kan ya, kalau misalkan dia rajin bertanya, oh ini bisa dinaikkan jadi A jadinya gitu. Jadi nggak mutlak dia diam di 83. Jadi kalau yang aktif-aktif mungkin nanti bisa naik, yang tipis-tipis ya jaraknya, misalkan dari 83, 84 ya udah bisa naik langsung ke 85 biar bisa dapat A. Tapi kalau misalkan jauh dari 80 ya mungkin nanti saya tambahkan nilainya sampai maksimal aja. Oke. Nah, jadi besok kira-kira kita meet dari jam 2 mungkin sampai jam 3 atau setengah 4 ya. 1,5 jam paling lama, karena saya tahu kuota internet untuk Zoom itu sangat berat. Lebih ringan kalau kita pakai platform yang sebelahnya gitu. Ya. Nah, jadi pada pertemuan ini setelah kita membahas soal nomor 3 mungkin saya akan akhiri dulu, kita sambung untuk besok. Kemudian minggu depan saya lanjutkan untuk materi tentang sequential circuit. Jadi rangkaian sekuensial. Nah, ini kan kita baru ke rangkaian kombinasional ya. Kita belum memiliki sebuah register di dalamnya. Jadi kalau kita mau nggak akan mempergunakan input yang satunya lagi. Gitu. Input yang sudah diproses itu nggak dipakai lagi. Oke, jadi apa namanya, untuk presentasinya kita undur ya ke besok ya, biar leluasa membahas itu saja semua. Nah, untuk sekarang maybe someone want to try to solve the question number 3. Can I try, sir. solve it, sir? Putu Adi Sastrawan, you want to try? Yes, sir. Okay. Can you share your screen? Yeah, I can. Okay. Okay, please take your time. Is my screen already appeared, sir? Okay, that's your answer. The answer is equal to 0,111 for the decimal number. 0,1111. Okay. Please explain your step by step. All right then. So I turn the binary number to first complement and get 0,110 for the 9 decimal, and complement it to the second complement and get 0,111. And I sum the 9 they got 0,111 with 4 binary number that is 0, 1, 0, 0, and then got 0, 1, 0, 0, and then complement
convert into the first complement and got 0, 1, 0, 0, and complement into the second one and get 0, 1, 0, 0, then plus 1 and get oh, I'm sorry, sir, this is miscalculated. It should be 0, 1, 0, 1. I think that's all, sir. Okay, the answer is 0, 1, 0, 1. Okay, you can update your answer. 0, 1, 0, 1 is equal to 5. Okay, equal to 5, and we need to give the sign of minus. Oh, minus, yeah. Okay, because the answer must be minus 5, not 5. Where we can find the minus? The minus is itu ditunjukkan oleh angka 1, signed number. If the sign have value 1, the result must be minus. Okay. Okay, maybe is it clear for you all for the question about two's complement? Okay, and I don't need to worry about your pemahaman ya, tentang pemahaman kalian tentang two's complement. Semoga tidak ada permasalahan. Ya mungkin nanti kalau saya ganti soalnya ya, if I change the question minus 9 minus 4, maybe you have some trouble to solve the question. Okay, if I clearly change the question with minus 9 minus 4, maybe you need some extra kan perlu pemahaman yang lebih lanjut lah, sedikit aja itu kan ya. Kalau misalkan ini dikurangi dengan 4 sih nggak masalah, tapi kalau semuanya minus ya udah kalian harus mengkomplement kedua hal tersebut gitu jadinya. Okay, maybe it's all about our meeting, and then we will continue it tomorrow. We will continuing tomorrow about your presentation about the logic circuit for adder and subtraction that we create on one circuit. Oke, yang jadi pertanyaan, apakah kalian membuatnya dengan gerbang logika atau membuatnya dengan sirkuit? Dengan contoh di Google, Pak. Oke, dengan contoh di Google enggak masalah. Tapi ada nggak yang mengerjakannya dengan, kan ada pilihan ya, kalau misalkan kita mengklik adder, sudah jadi satu blok adder gitu dia. Itu namanya block diagram atau sirkuit. Nah, sebenarnya yang saya inginkan itu jawaban kalian itu semuanya dari logic gate. Jadi semuanya berawal dari gerbang logika. Jadi kalian buat full adder, kemudian membuat subtraktor, nanti kalian gabungkan dan jadi satu rangkaian, di mana switch-nya itu nanti yang mengatur. Kalau misalkan kita kasih switch 1 dia ke penjumlahan, kalau 0 dia ke subtraktor itu. Tapi rangkaian subtraktornya itu subtraktor dan addernya itu terdiri dari half adder ataupun half subtraktor yang digabungkan menjadi, kalau misalkan 4 bit ya udah 4 ripple adder gitu, 4 ripple subtraktor gitu. Nah, yang kalian buat, ada nggak yang buat kayak gitu? Atau semuanya buat pakai sirkuit? Pakai logic gate, Pak. Oke, ada yang pakai logic gate, bagus kalau gitu. Kalau ada yang pakai blok diagram, berarti pemahamannya masih kurang, saya perlu jelaskan lagi. Tapi kalau udah pakai logic gate, ya besok kalau kalian masih ada yang bingung, di sana saya bisa improvisasi pemahaman kalian kan gitu. Oke. Nah, we will end this meeting. But before I finish this meeting, maybe someone have question about our meeting today.
or is it clearly for you? It's clear enough, sir. Okay, thank you, Kanha, and all of you. I give special thanks for you because you can attend my class today, and I hope you enjoy it. Okay, good afternoon and stay healthy. Thank you. We will see Excuse me, sir. tomorrow. Yeah. How about the attendance today? Is there no attendance? Okay. Attendance today. Okay, I forgot to prepare that. Maybe you want to waiting for me to create the attendance. Yeah. Please wait a moment. About 5 minutes, maybe enough for me to create the attendance. All right, then, sir. Okay. Maybe you can stop your recording, Anha.